নমস্কাৰ সকলোকে। আপোনালোকে গম পাইছেনে মন্দিৰটো ক'ৰ হয়? এয়া ৰাণী পাটগাঁও দুৰ্গা মন্দিৰ হয়। ইয়াতে আমি গৈছিলোঁ, মোৰ ছাগলী এজনী শুৱনি আছিলে দিবৰ কাৰণে। আৰু চাওকচোন আপোনালোকে, মই আগতে আহোঁতে এইবিলাক নাছিলে। ইয়াতে গণেশ মন্দিৰ এটা বনাই দিছে, ইমান ধুনীয়া। আৰু ওপৰ ফালে আছে মন্দিৰটো, আগতে তলতে আছিল বাৰু, আজিকালি পাহাৰৰ ওপৰত লৈ গ'ল। এয়া আমি আহি পালোঁ ওপৰত, অকণমান ওপৰ আহিব লাগে খোজকাঢ়ি, পাহাৰৰ ওপৰত আনিছে যিহেতু আমি গাড়ী লৈ আহিছোঁ কাৰণে সোনকালে আহি পালোঁ বাৰু। এই মন্দিৰটো ইমান ধুনীয়া। এয়া আমি আহি বাবু, মই, মিষ্টাৰ এনেকৈ ছাতি লগালোঁ। ছাতিখিনি লগাই লোৱাৰ পাছত ইফালে ভণ্টিহঁতেও, মা, ভণ্টি, হিয়া এনেকৈ ছাতি লগাই ল'লে। তাৰপাছত এইফালে বামুণ আহিছে, ৰখি আছে বাৰু আমাক। ओम अपवित्र पवित्र वर्ण पुंडरीकस्य सर्वांग पुष्पं नने नमः। ओम अपवित्र पवित्र वर्ण पुंडरीकस्य सर्वांग पुष्पं नने नमः। सिंद्रदनां 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 ओम ललते सिंद्रदनां सिंद्र सामग्री अपन नाम तो ना ओम विष्णु तच्चरम के देव माइत्र सुरत कोइता सामासे रविजे महासवे सुखलोके लोकुते भूपुरे इंद्रिय कुत्रा श्री जयश्री दर्शन परियाल वर्ग उदारसन वृक्ष सागरे भक्त आदि अपना आसन उदारसन प्रणाम करिबे प्रणाम करजाने दो खबरा मार्जना करे शरीर रज्ञ करे गिरास दुख दुर्गति नाक कर्मा लक्ष्मी भरिपुरा जय श्री दर्शन भक्त मनगण इंद्रिय कुमार मुनि हरिमाय अपना दुष्ट ओम विष्णु तच्चरम के देव माइत्र सुरत कोइता सामासे ओम तच्चर महापुरी हरिमाय अपनी महाशक्तिशाली महाबाहुबली यथाज्ञानं यथाशक्ति श्री जय श्री परियाल वर्ग जय श्री दर्शन उदारसन भक्त वृक्ष सकली उदारसन अपना आसन प्रणाम करजाने दो खबरा मार्जना करा शरीर रज्ञ करा गिरास दूर दुर्गति नाक करा मां लक्ष्मी से करा जय श्री जय भक्त मनगण इंद्रिय करा मां मुनि हरि व्याप्त प्रतिष्ठित फूल के सागुति हिंदू राज्य सागरित अत्यारो तमस्ते Enak